Srimad Bhagavatam, 3rd Canto, Chapter 6, Creation of the Universal Form, Text 31. Srimad Bhagavatam, 3. spel, 6. kapitola, ktorá sa nazýva Stvorenie vesmírnej podoby, verš číslo 31. Translation. Thereafter the power of protection was generated from the arms of the gigantic Virat form, and in relation to such power, the Kshatriyas also came into existence by following the Kshatriya principle of protecting society from the disturbance of thieves and miscreants. Potom vznikla z paži gigantickej podoby Virat schopnosť ochrany a v súvislosti s ňou začali existovať kšatriovia, ktorých úlohou je chrániť spoločnosť od nepokojov spôsobených zlodejmi a darebákmi. Purport. By His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, as the Brahmanas are recognized by their particular qualification of inclination towards the transcendental knowledge of Vedic wisdom, so also the Kshatriyas are recognized by the power to protect society from the disturbing elements of thieves and miscreants. Význam od božskej milosti Prabhupádu. Rovnako ako sa brahmanovia vyznačujú sklonom k transcendentálnemu poznaniu védskej múdrosti, kšatriovia sa vyznačujú schopnosťou chrániť spoločnosť pred rušivými prvkami, ako sú zlodeji a darebáci. The word anuvrataha is significant. Významné je slovo anuvrataha. A person who follows the Kshatriya principles by protecting society from thieves and miscreants is called a Kshatriya, not the one who is simply born a Kshatriya. Kšatria je ten, kto následuje kšatrijskú zásadu ochrany spoločnosti pred zlodejmi a darebákmi. Nie ten, kto sa iba narodil ako kšatria. The conception of the caste system is always based on quality and not on the qualification of birth. Pojatie kastovného systému sa jednoznačne zakladá na vlastnostiach a nie na kvalifikácii danej zrodením. Birth is an extraneous consideration. It is not the main feature of the orders and divisions. Zrodenie je vedľajšie hľadisko. Nejde o hlavné meritko spoločenských tried. In Bhagavad Gita 18:41 through 44, the qualifications of the Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas, and Shudras are specifically mentioned, and it is understood that all such qualifications are needed before one can be designated as belonging to a particular group. Bhagavad Gita 18:41 až 44 sú kvalifikácie brahmanov, kšatriov, vajšov a šúdrov zvlášť uvedené. A je treba pochopiť, že predtým, ako môže byť človek priradený k určitej skupine, musí všetky tieto kvalifikácie spĺňať. Lord Vishnu is always mentioned as the Purusha in all the Vedic scriptures. Pán Višnu je vo védskych písmach vždy uvádzaný ako Purusha. Sometimes the living entities are also mentioned as Purushas, although they are essentially Purusha Shakti, Parashakti, or Paraprakriti, the superior energy of the Purusha. Živé bytosti sú niekedy tiež označené ako Purušovia, ale v skutočnosti sú vyššou energiou Purušu, zvanou Purusha Shakti, Parashakti alebo Paraprakriti. Illusioned by the external potency of the Purusha, the Lord, the living entities falsely think of themselves as the Purusha, although they actually have no qualifications. Živé bytosti sa oklamané vonkajšou energiou Purušu alebo pána neoprávnene považujú za Purušu, napriek tomu, že k tomu nemajú žiadne kvalifikácie. The Lord has the power to protect. Pán má schopnosť ochraňovať. Of the three deities, Brahma, Vishnu, and Maheshwara, the first has the power
to create, the second has the power to protect, and the third has the power to destroy. Z troch vládcov hmotných kvalít, ktorými sú Brahma, Višnu a Maheshvara, má prvý schopnosť tvoriť, druhý schopnosť chrániť a tretí schopnosť ničiť. The word Purusha is significant in this verse because the Kshatriyas are expected to represent the Purusha Lord in giving protection to the Prajas, or all those who are born in the land and water. Slovo Pavruša je v tomto verši významné, lebo od Kshatriyu sa očakáva, že budú zastupovať Purušu, pána, čo sa týka ochrany obyvateľov, ktorí sa nazývajú Praja. To je všetkých, ktorí sa narodili na zemi aj vo vode. Protection is therefore meant for both man and animals. Ochrana je teda určená ľuďom aj zvieratám. In modern society, the Prajas are not protected from the hands of thieves and miscreants. V modernej spoločnosti nikto Praja pred zlodejmi a darebákmi nechráni. A modern democratic state, which has no Kshatriyas, is a government of the Vaishyas and Shudras and not of Brahmanas and Kshatriyas as formerly. Moderný demokratický štát, v ktorom nie sú žiadni kšatriovia, predstavuje vládu Vajšov a Šúdrov a nie Brahmanov a kšatriov, ako tomu bolo v minulosti. Maharaj Yudhishthira and his grandson Maharaj Parikshit were typical Kshatriya kings, where they gave protection to all men and animals. Maharaj Yudhishthir a jeho vnuk Maharaj Parikshit boli typickí kšatrijskí kráľovia, lebo chránili všetkých ľudí aj zvieratá. When the personification of Kali attempted to kill a cow, Maharaj Parikshit at once prepared himself to kill the miscreant, and the personification of Kali was banished from his kingdom. Keď sa zosobnený Kali pokúšal zabiť kravu, Maharaj Parikshit bol pripravený tohto darebáka i hneď zabiť a vyhnal ho zo svojho kráľovstva. That is the sign of Purusha, or the representative of Lord Vishnu. To je známkou Puruši, alebo zástupcu pána Višnua. According to Vedic civilization, a qualified Kshatriya monarch is given the respect of the Lord because he represents the Lord by giving protection to the Prajas. Podľa zásad védskej civilizácie dostáva kvalifikovaný kšatrijský panovník rovnakú úctu ako pán, pretože ho zastupuje pri ochrane Praja. Modern elected presidents cannot give protection from theft cases, and therefore one has to take protection from an insurance company. Moderní volení prezidenti nedokážu zabrániť ani krádežiam a človek sa preto musí chrániť u poisťovacích spoločností. The problems of modern human society are due to the lack of qualified brahmanas and kshatriyas and the over-influence of the Vaishyas and Shudras by so-called general franchise. Problémy modernej ľudskej spoločnosti sú spôsobené nedostatkom kvalifikovaných brahmanov a kšatriov a nadmerným vplyvom Vajšijov a Šúdrov, ktorý je výsledkom tzv. Slobodného volebného práva. Bahubhyo vartata kshatram kshatriyas tadanuvrataha yojatas trayate varnan parusha kantaka kshatat. Well, this verse, speaking primarily about the Kshatriyas, tak tento verš hovorí hlavne o kšatrioch. Bahubi, the arms, Bahubi to sú paže, for protecting. ktoré sú určené na ochranu. Everything is coming from the universal form. Všetko pochádza z vesmírnej podoby. When the Virat Rupa generates the arms, then the Kshatriyas also come into being.
Keď Virat Rupa prejaví ramena, tak kšatriovia tiež vtedy začnú existovať. When we speak of the universal form of the Lord, the kshatriyas are the arms. Keď hovoríme o univerzálnej forme pána, tak vesmírnej forme, tak kšatriovia sú ramena. The perfect example of a kshatriya is Indra. A dokonalým príkladom kšatriu je Indra. He's always ready to fight and protect the citizens. On je vždy pripravený bojovať a ochraňovať obyvateľov. Because there's always thieves and rogues who try to create mischief in society. Pretože sú vždy zlodeji a darebáci, ktorí sa vždy snažia robiť ako zlé veci spoločnosti. Sometimes people think out of sentiment that why can't we just all be peaceful? Why do we need to have police or weapons or laws or anything? Niekedy ľudia zo sentimentu si myslia, prečo by sme nemohli byť len takí mierumilovní všetci, prečo musíme mať políciu a armádu a všetky tie inštitúcie. Because there's always some miscreants in society. Pretože vždy sú nejaké nezhody, nepokoje v spoločnosti. And if there's no one to protect, then they'll exploit. A ak tu nebude nikto, kto ochraňuje, tak bude tu vykoristovanie. This is why society must have a strong leader. A to je to, prečo spoločnosť musí mať silného vodcu. Now, in modern times, we have democratic system. Teraz v súčasnosti my máme demokratické systémy. Because there's no brahmanas and no kshatriyas. Pretože neexistujú žiadni brahmani ani kšatriovia. So now they have elections and they elect vaishyas and shudras. Takže máme voľby a vo voľbách sú volení vajšiovia a šudrovia. If he's a big businessman, then he gets elected. A ak je niekto veľký biznismen, tak je zvolený. He has lots of money or má veľa peňazí a tak ďalej. Or now they're electing actors, so that's electing shudras. A dneska volia hercov, čiže volia šudrov. Just like we had a president in the United States, he was a famous actor. Ako my sme mali prezidenta Spojených štátov, on bol známy herec. That's all. Because he was well known as an actor and he acted like he was a qualified president. Pretože on bol známy ako herec a on hral ako keby bol kvalifikovaným prezidentom. Good actor. To je dobrý herec. Now that's becoming more popular. A to sa ešte teraz stáva viac populárne. Recently they elected as a governor of the state of California, very important state, another actor, big muscle man actor. A nedávno zvolili guvernéra veľmi dôležitého štátu Ameriky, Kalifornii, tiež ďalšieho herca, ktorý má veľké svaly. Even though his character was not very good, many complaints about his character, but that didn't matter, he was an actor. A hoci jeho charakter nebol veľmi dobrý a bolo veľa ponosov na jeho povahu, tak ho zvolili, lebo bol dobrý herec. Now the next thing that's happening is we're electing beautiful women. A ďalšia vec, čo sa proste deje, tak sa volia pekné ženy. Why do you elect them? Oh, she's beautiful. A prečo ich volia? Lebo sú pekné. We like to look at her. My sa radi na ňu pozeráme. So this is the reason now. A to je teraz tá príčina, prečo je zvolená. Completely forgotten what the purpose of the leader is. Je tam úplne opominuté, zabudnuté, čo je úlohou toho lídra. The leader is not just to be a beautiful body, but is supposed to be able to
defeat the thieves and the rogues and protect religious principles. Vodca by nemal mať len prekrásne telo, ale mal by byť schopný ochráňovať spoločnosť pred darebákmi a zlodejmi a mal by ochráňovať náboženské princípy. The leader is supposed to protect all the praja, that means those born on the land or in the sea, from being exploited. A vodca by mal ochráňovať všetkých praja. To sú všetci tí, ktorí sú narodení na zemi a tiež vo vode, pred tým, aby boli vykorisťovaní. A real kshatriya would not allow any cows or other animals to be unnecessarily slaughtered in his kingdom. A skutočný kshatriya by nikdy nedovolil, aby krávy a iné zvieratá boli zbytočne, nie nutne zabíjané v jeho kráľovstve. This word Purusha is used here. To slovo Purusha je tu spomenuté. Purusha means enjoyer and it also means male. Purusha znamená požívateľ a tiež znamená muž. Prakriti means that which is enjoyed and it means also female. A prakriti znamená to, čo si užívame a tiež to znamená žena. So the real Purusha is Krishna. A skutočný Purusha je Krishna. He's the only enjoyer. On je jediný užívateľ. Ekale Ishvara Krishna Arasava Britya. Everyone is servant of Krishna. Každý je služobný Krishna. Everything is meant for his enjoyment. A všetko je mienené pre jeho potešenie. All the other energies are his energies. A všetky energie sú jeho energiami. Just like there's so many energies, female energies. Ako existuje toľko veľa energií, ktoré sú ženského rodu. He's the only male. A on je jediný muž. And everyone else is female. A každý okolo sú ženy. Kind of like Lord Shiva when he was in the forest and staying with his wife, and some men came there, and was it Sudyumna, his king, and all of his entourage, and they accidentally came while Lord Shiva was having a relationship with Parvati. Ako napríklad pán Shiva, on bol niekde v lese a prišli tam proste neočakávane král Sudyumna. A vlastne prekvapil Shivu a Parvati, ako mali nejaké vzájomné intimné vzťahy. So Lord Shiva, he turned them all into females. A pán Shiva všetkých premenil na ženy. And he made a promise that anyone who comes in this forest, anyone who comes in this area will be turned into a female. A tiež povedal, že každý, kto príde do toho lesa, do tej oblasti, tak sa zmení na ženu. Lord Shiva was the only male. A pán Shiva tam bol jediný muž. Well, Lord Shiva is the second, you could say, second male. A my sme mohli povedať, že pán Shiva je druhým mužom. He's not really different than Vishnu. On nie je veľmi odlišný od Vishnu. But everyone else is different. Ale každý iný je odlišný. They're all his maid servants. A oni všetci sú ako služobníci. Even the different wives of the demigods, they're also for Krishna's enjoyment.
Dokonca aj rôzne manželky polobohov sú všetky určené pre použitok Krishnu. For example, in the Garga Samhita, it explains that when Krishna decided to come to this earth, he requested all the demigods to come and also their wives, and the wives, they got to become gopis and different queens of Krishna. Ako v Garga Samhite spomenuté, že keď Krishna zostúpil na túto zem, mal zostúpiť, tak požiadal všetkých polobohov aj s manželkami, aby sa tu manifestovali a oni sa stali gopiami a kráľovnami Krishnu. One time when Prabhupada was preaching in India, one man, he complained, he said, why is this Krishna is so immoral? He's dancing with other men's wives. A raz, keď Šrila Prabhupada kázal v Indii, tak jeden človek sa mu ponosoval, že prečo Krishna je taký nemorálny a tancuje s toľkými ženami. Prabhupada strongly replied that all these women are Krishna's wives and you're the one that's dancing with someone else's wife. You are. A on mu veľmi silným spôsobom Prabhupada odpovedal, že všetky tieto dámy, oni sú Krishnové ženy a ty si ten, ktorý tancuje s cudzou ženou. All women are Krishna's wives. Všetky ženy sú Krishnové manželky. So you're the one that's immoral because you're dancing with one of Krishna's wives. A ty si ten, ktorý je nemorálny, lebo ty tancuješ jednou z Krishnových žien. Now, within the category of Prakriti, there are different divisions. A v tej kategórii Prakriti sú odlišné oddelenia. There's Apara Prakriti, which is the inert matter, and then there's Para Prakriti, which are the living entities. A je tam Apara Prakriti, čo je beztvára vlastne neživá hmota, a potom je Apara Prakriti, čo sú živé bytosti. And within the Para Prakriti, or the superior form of energy, some are in the category of males and some are in the category of females. A v tej Prakriti, v tej vyššej Krishnovej energii sú niektorí ako mužského rodu a niektorí ženského. But that's just a temporary designation. Ale to sú len dočasné označenia. It's not permanent. Nie je to permanentné. It's not that I'm permanently a male or I'm permanently a female. Nie je to, že ja som neustále, permanentne muž alebo žena. Sudyumna, for example, he was male but then he became female. Sudyumna, on bol muž, ale potom sa zmenil na ženu. And then he got a benediction. After he was cursed to become a female, he requested Lord Shiva, well, this is not very good. How can I be a king if I'm a female? A potom, ako bol prekliatý pánom Šivom, aby sa stal ženou, tak vraví, ako toto není ako v poriadku, Šiva, že ako ja môžem byť teraz kráľom. So Lord Shiva gave him the benediction. All right, you can alternate once a month. After 1 month, you can become a male. You can be a male for a month, then a female for a month, and back and forth. A potom Shiva mu dal to požehnanie, že ty to môžeš ako striedať. Jeden mesiac bude žena a jeden muž. So he did that. A on to robil. And he got 3 children. One was Utkala, one was Vitihotra, and the other one was Vimala. I don't know whether that was as a male or a female. Female, I think. Might have been. Takže mal 3 deti a Utkala, Vitihotra a Vimala. So the point is
both men and women, or the male and female form, are both prakriti. A ten bod je, že obidvaja, muž aj žena, sú prakriti. But still, within that, of the two, the male is the purusha. He's the enjoyer, and the female is to be enjoyed. Ale napriek tomu z tých dvoch vlastne muž je purusha a je ten, ktorý si má užívať, a žena je tá, ktorá má byť užívaná. It's a temporary part that they're playing. Je to taká dočasná úloha, ktorú hrajú. But still, the nature is that the male is the enjoyer and the female is to be enjoyed by the male. Ale napriek tomu tá povaha toho je, že muž je ten požívateľ a žena je tá, ktorá má byť mužom užívaná. So although you could say that why are we stressing so much these roles, the whole material world is a kind of illusory arrangement made by Maya. Takže my by sme mohli ako povedať, že prečo tak zdôrazňujeme tieto dve roly, keď aj tak materiálne stvorenie, to je všetko len stvorenie Máji. It's already like a dream, so why are you trying to make adjustments in the dream? Čiže už tak či tak je to ako sen, tak prečo sa snažíme urobiť nejaké opatrenia v tom sne? The reason is because Krishna, although it is like a dream in a sense, but still it's better to have a nice dream than a nightmare. A tá príčina je, že hoci je to ako sen, ale je lepšie mať pekný sen ako nočnú moru. If you have to dream something, don't you prefer a nice orderly dream where everything makes some sense, or a nightmare where it's just, you know, the whole thing is just hellish? Takže môžeme mať taký sen, kde je všetko ako pekné a všetko je usporiadané, alebo môžeme mať takzvanú nočnú moru, kedy všetko je úplne pekelné, tie bláznivé sny. So, Krishna is giving this varnashram system. Chaturvarnyam maya shishtam guna karma vibhagasa tasya kartam apimam vijikartam aviyam. Krishna organizes these orders and divisions of society. Takže Krishna nám preto dáva ten varnašranský systém a on organizuje tie oddelenia spoločnosti. And part of the organization is that the brahmanas are the head, the kshatriyas are the arms, the vaishyas are the belly, Shudra are the legs. A časťou toho usporiadania je, že brahmani sú hlava, kšatriovia paže, šudrovia brucho, vaishyovia brucho a šudrovia nohy. And then each one of those has a female who's supposed to be his wife, and she assists him. A každý z nich má manželku, od ktorej sa očaká ako svoju ženu a ona mu asistuje. She's under his control. A je pod jeho kontrolou. She may, if she's the wife of a kshatriya, for example, then she may have control over so many other men who are below the kshatriyas. A ak napríklad ona je manželkou kšatriu, tak môže mať pod kontrolou mnoho iných mužov, ktorí sú pod tým kšatriom. Or if she is the wife of a vaishya, she may have control over so many other subordinates who are shudras or lower level vaishyas. Alebo ak je napríklad manželkou vajšiu, tak tiež môže mať pod kontrolou ovládať mnoho iných podriadených, ktorí sú napríklad šúdrovia alebo ešte nižší, ktorí sú pod tým vajšom. But still she's supposed to be subordinate to her husband. Ale napriek tomu od nej sa očakáva, že bude podriadená svojmu manželovi. And if she wants to be equal rights, then it will create havoc in the relationship. A ak chce byť rovnocenná, chce mať rovnocenné práva, tak bude to vytvárať chaos v ich vzťahu. It doesn't work well that way. Týmto spôsobom to nefunguje. It's backwards. Je to zvrátené.
So now we have that. We have so many things that are topsy-turvy. That's one, but there are many others we could mention too. My máme dneska toľko vecí, ktoré sú postavené na hlavu a toto je jedna, hej, ktorú sme sa zmienili a mohli by sme ich viacej spomenúť. Just like same-sex marriages. This is another backwards thing. Ako ďalšia vlastne prevrátenosť, zvrátenosť je, že dvaja, čo majú rovnaké pohlavie, tak sa zoberú. They gave up the idea of what marriage was for, to produce nice children. So, because same-sex marriages can't produce any children. A oni sa úplne zdali tej idei, prečo je určené to manželstvo, to znamená plodiť pekné deti. Oni to tam nerobia, lebo ako to môžu. Chanakya Pandit says, Putrahinam grihe shunyam. The home that doesn't have any children is void. A Chanakya Pandit hovorí, že dom, ktorom nie sú deti, je prázdny. So these type of marriages now that are being sanctioned, same-sex, it's unnatural. Ako tie druhy svadieb, ktoré sú teraz schválené, svadby, kde sú obidvaja partnery rovnakého pohlavia, tak je to neprirodzené. The more we create things unnatural, the more difficult it is to make spiritual advancement. A čím viac my vytvárame neprirodzené veci, tým ťažšie je robiť duchovný pokrok. And the more natural, the more that we go along with nature, then the easier it is to make spiritual progress and material progress. A čím viac my ideme s tou povahou, s tou prírodou, tak tým je ľahšie v súlade, tak tým je ľahšie a jednoduchšie robiť duchovný pokrok. Just like it's natural if someone wants to get some food that he takes some land and he plows and grows some food. Ako napríklad je prirodzené, že keď niekto chce získať potravu, stravu, tak si začne obrábať nejakú zem a získava odtiaľ tú potravu. When Prabhupada was visiting Mauritius, the island of Mauritius, keď Prabhupada navštívil Mauritius, he told them, why don't you grow your own food? A on sa ich spýtal, prečo si nepestujete vlastnú potravu? The country is situated in a tropical or subtropical climate. You can grow anything there. But instead of growing their own food, they grew only one crop, sugarcane. And then they would export it. And then with the money, then they would take the money and buy imported food grains and things from all over the world. Ten ostrov je umiestnený v tropických a subtropických oblastiach, tak, a čiže tam rastie skoro všetko, ale namiesto toho, aby pestovali vlastnú potravu, tak pestujú cukrovú trstinu a nič iné a za tie peniaze, čo získajú, tak potom importujú potravu na jedenie. It's more logical and natural to grow your own food locally. Je ďaleko logickejšie a prirodzenejšie pestovať potravu lokálne. It's more natural for the woman to take care of the children. She's perfectly designed for that purpose. Je prirodzenejšie pre ženu, aby sa starala o deti, lebo ona je dizajnovaná, stvorená za týmto účelom. Yeah, she's designed for that purpose. She's so designed as soon as she gets pregnant and the baby comes, she's even got a milk producing arrangement. Ona je dokonca tak stvorená, že keď sa jej narodí dieťa, tak sa jej vytvorí mlieko prirodzené. It's not by accident. A to nie je náhoda. You say all the females when they give birth, they all have some, well, at least mammals. All the mammals have a milk program. Takže to nie je náhoda. Všetky
ženy, keď porodia pri najmenšom cicavce, tak im sa vytvorí proste mlieko, majú tam mliečný program. The females are especially inclined to protect the children, even sometimes the male is not. A tie ženy, oni sú špeciálne inklinujú k ochrane tých detí, hoci muži niekedy nie. It's like in some species, the male, he unites with the female, and then he goes away. He doesn't care about the children at all. Doesn't feel any responsibility to raise the children. Ako napríklad v niektorých druhoch muž urobí toho potomka a potom odíde preč a vôbec necíti nejakú zodpovednosť, že by sa mal, alebo ten samec, a vôbec necíti nejakú zodpovednosť, aby sa staral o tých potomkov. But the female, she never thinks like that. Ale samica, ona nikdy tak neuvažuje. She protects the children and nurtures them under all sorts, even at great risk to her own life. A ona neustále svojich potomkov ochraňuje, dokonca aj za cenu, že riskuje vlastný život. There was one cat near our temple. She had some children, and then dogs would come and try to attack, and she would defend even against dogs to protect her little children. Ako my sme mali blízko pri našom chráme jednu mačku, ktorá mala mačence a v jednom momente tam prišiel pes a ona začala tie mačence ochraňovať aj pred tým psom, hoci to bolo ako nerovné. So if we look at this women's liberation movement, we see that it goes hand in hand with abortion. A keď sa dívame na to hnutie za slobodu žien, tak vidíme, že to ide ruka v ruke s potratami. So they want to be equal, and in order to do that, they have to have abortion. A oni chcú byť rovnocenné a aby to dosiahli, tak nutne potrebujú potraty. Because how can they compete in the workplace, in the careers, if they're always getting pregnant and having to take care of the babies? Lebo ako môžu súťažiť v svojej kariére a v svojej práci s mužmi, keď neustále musia rodiť a starať sa o deti. Let's say the woman, she's trying to compete in the career. She's competing against the men. Povedzme, že nejaká žena sa snaží proste súťažiť s nejakým mužom v kariére. So now that they're even, they have the equal status, equal education, equal experience. A sú na rovnakej úrovni, majú rovnaké skúsenosti a rovnaké vzdelanie. And suddenly the woman gets pregnant. A zrazu žena otehotne. What can she do? She has to go, she has to take some time off. Takže čo môže robiť? Musí proste tam niekedy musí odísť z práci, hej, nemôže tam ani ísť. Her body starts getting out of shape. A jej telo už mení tvar. She can't keep up the same pace. A pace. Už nedokáže speed. She can't keep up the same speed as she was. A už nedokáže to tempo udržiavať, aké mala predtým. Isn't it? Those who have had children, they know. Je to tak, tie, ktoré už ste mali deti, tak she agreed and she said, my son is sitting here. Yes, so when you became pregnant, you couldn't go as fast, you couldn't do as many things. Takže keď otehotnú ženy, tak už nemôžu robiť tie veci tak rýchlo ako predtým, intenzívne. Isn't that right? Je to tak? And then after you have the child, then you have to take it easy for some time. You have to nurse the baby. A potom už ako sa to dieťa narodí, tak tiež musíme sa o ne starať, musíme ich vyživovať. So how can you do that if you're, business and calling and cell phoning and driving, and how can you do all that? Ako to môžeme robiť, ak budeme musieť sa starať o ten biznis a neustále niekde cestovať, volať a vybavovať niečo. You hire someone to take care of the baby. Tak potom si niekoho najmeš
najmä tá osoba, aby sa starala o to dieťa. It's all unnatural. To je všetko neprirodzené. You're the mother, you're the one that has the milk in the breast. Ty si matka a ty si tá, ktorá má mlieko v prsiach. You're the one that's responsible for the child. A ty si tá, ktorá je zodpovedná za to dieťa. So why don't you take care? Tak prečo sa ty o ne staráš? No, your business, making so many things, and you're hiring someone else who doesn't care so much, doesn't have milk in the breast, to take care of your baby. A namiesto toho ty robíš biznis a vybaveš toľko vecí a najmeš si niekoho, kto sa stará o to dieťa, nie tak dostatočne a kto nemá to mlieko v prsiach a ten sa stará. It's very unnatural. Tak je to veľmi neprirodzené. And even more unnatural, and because you don't want to lose the edge on the career, you don't want to take any time off work, then just kill the baby altogether. A ešte neprirodzenejšie je, že keď nechcete strátiť ten kontakt s tou, proste nechcete prísť o tú kariéru, tak jednoducho to dieťa zabijete. So many women, they've killed so many of their own children now, just to keep their careers. A toľko žien dneska už zabilo svoje vlastné deti, len aby si kvôli kariére. Very, very difficult for the psychology because it's completely against the nature of a woman. Je to veľmi ťažké z toho hľadiska psychológie, lebo je to úplne proti povahe ženy. In other words, we're creating a completely opposite mentality. We're trying to instill that in the woman that no, it's good that you kill your babies, but you have to compete in the marketplace, in the careers. Takže bola vytvorená úplne zvrátená mentalita, že v ženách, že oni musia vlastne zabiť tie deti, aby mohli súťažiť v práci a v tej kariére. Anyway, it's unnatural situation. To je veľmi neprirodzená situácia. Similarly, we have unnatural situation in government, where you have people who are leaders who are only Vaishyas and Shudras who don't have the nature of a Kshatriya. A podobne my máme veľmi neprirodzenú situáciu vo vláde, kde sú všetko Vaishyovia a Šudrovia a nemajú jednoducho tú povahu Kshatriyov. A Vaishya doesn't care about other people. Vaishya, on sa nestará o iných ľudí. A Vaishya, if he's actually a proper Vaishya, then he cares about cows. A Vaishya, ak je skutočný Vaishya, tak sa stará o krávy. Or he takes care of animals. Stará sa o zvieratá. Mostly cows. A hlavne krávy. Krishigo Raksha Vanijam. But primarily he's thinking about money. Ale hlavne premýšľa o peniazoch. And a Shudra, he's just thinking about sense gratification. A Šudra, ten myslí jedine o zmyslom požitku. They're not thinking to protect others. Oni nepremýšľajú nad tým, že by ochraňovali But iných. the Kshatriya, it's his nature, he's inclined to give protection. That's whenever he sees any creature that is not protected, he wants to protect. Ale Kshatriya, jeho povaha je, že chce neustále ochraňovať. Ak vidí dokonca aj hociakú bytosť, okamžite ho chce ochraňovať. He's willing to give up his life for protecting the prajas. A je pripravený položiť život za ochranu prajas. But a Vaishya or a Shudra, they don't have that, they don't think like that. Ale Vaishyovia a Šudrovia, oni tak nepremýšľajú. They have no feeling like that. Oni nemajú tie pocity. So how can you make them into Kshatriyas? Takže ako ich môžeme zmeniť na Kshatriyov? When you put them in charge, then you have this very Vaishya or Shudra mentality in the leadership. A keď ich umiestnime do vedúcich postavení, tak máme v tých na tých vodcovských miestach túto vajšiovskú a šudrovskú mentalitu. Therefore they make arrangements that when there's war, if there's war, they have these bunkers underneath, 10 stories down, and going down 10 different levels, and everything is all arranged there so he'll be able to have a sense gratification. The leaders, they can go down. Some war, some difficulty,
All the women are there, the money, all the wealth, and he's enjoying 10 layers down. Preto oni robia tie opatrenia, že ako v prípade vojny vybudovávajú si tie bunkre, ktoré sú plne vybavené na uspokojovanie zmyslov a sú 10 poschodí pod zemou a v prípade vojny, aby tam okamžite len ako im zavolajú, tak zaliezli a užívali si. But a Kshatriya is supposed to be, the king is supposed to be leading the charge on the front of the line, number one man. Ale od kráľa sa očakáva, že bude stáť prvý na čele tej armády. No, they say, you send us all your sons, young sons, now also daughters, they'll go and fight, I'll be 10 layers down. Ale dnešní vodcovia, oni hovoria, že nie, dajte nám, pošlite svojich synov a dneska už aj dcery a ja idem 10 poschodí pod zem. How can you have respect for such a leader? Tak ako môžete mať úctu k takýmto vodcom? No, the Kshatriya, everyone respects him because they know he's protecting me, he's giving his life to protect me. A Kshatriyu každý si váži, pretože každý vie, že on je ochotný proste riskovať a ochraňovať ma. And the people, they'll give their lives for the king, and the king, he'll give his lives for the people. In this way there's reciprocation. A ľudia, oni sú ochotní položiť životy kvôli kráľovi a kráľ je ochotný položiť život kvôli ľuďom. A takto je tam ten vzájomný vzťah. Any questions? Nejaké otázky? Ja sa chcem spýtať, že v dnešnej dobe ženy veľmi neradi načúvajú, niektoré ženy veľmi neradi načúvajú, že sú podriadené mužom a niektorí muži zase naopak veľmi radi načúvajú o tom, že ženy sú menej inteligentné. Že ako správne pochopiť tie dva pojmy. At the present time, some of the women, they don't like to hear that they are subordinate to the men. And on the other hand, some men, they very much enjoy to hear that, or they like to hear that they are more intelligent, that women are less intelligent than men. That men are more intelligent than women, or that women are less intelligent than men. A otázka je teda, že ako to... Jak pochopíte dva pojmy? How to understand these two phenomena. Well, basically everybody is less intelligent. Ale v zásade každý je menej inteligentný. So we don't have to be too proud of being intelligent because we're all less intelligent. Nemusíme byť veľmi pyšní na to, že sme nejaký inteligentní, lebo všetci sme menej inteligentní. If I think I'm a man, it means I think I'm the body, that means I'm less intelligent. A ak si myslím, že som muž a preto som inteligentný, tak premýšľam teda, že stotožňujem sa s telom a to znamená, že som menej inteligentný. If I think I'm a woman, I'm also thinking I'm the body, that means I'm also less intelligent. A ak premýšľam nad tým, že som žena, to znamená tiež, že premýšľam o svojom tele, že sa stotožňujem s telom a tiež to znamená, že som menej inteligentný. So no one should get too emotional about whether they're male or female because it immediately indicates that they're less intelligent. Takže nikto by nemal byť príliš emocionálny ohľadne toho, že ja som muž, žena, lebo tým sa stotožňujú s telom a to okamžite indikuje, že sú menej inteligentní. See the point? If he says, I'm a man, I'm more intelligent, no, immediately we know he's less intelligent. Takže chápete ten bod, že ja som muž, ja som viac inteligentný. Nie, to hneď okamžite znamená, že menej. Or if someone says, I'm a woman, I'm also as intelligent, no, she's also less intelligent. Alebo niekto povie, ja som žena a ja som tiež ako rovnako inteligentná. Nie, to tiež okamžite ukazuje, že je menej inteligentný. Because we're not males and we're not females. Pretože my nie sme muži ani ženy. Aham Brahmasmi, we're a spirit soul. My sme duchovné duše. So that's basically it. We shouldn't think of ourselves as males or females because we're not this body.
Takže my by sme nemali seba považovať za mužov alebo ženy, pretože my nie sme tieto tela. You should think of it like you're in a drama, like you're in a play. My by sme to mali zobrať ako keď sme na javisku. And in this particular play, let's say you're playing the part of some kind of a man who takes care of horses. A povedzme, že v tejto určitej hre my hráme úlohu muža, ktorý sa stará o kone. Okay, so during this play, you try to adopt the mentality of a person who takes care of horses. A takže my to príjmeme a počas tej hry, keď ju hráme, tak sa snažíme adoptovať tú mentalitu človeka, ktorý sa stará o kone. That's your duty, that's your part in this play. A to je naša povinnosť, to je naša úloha v tej hre. So similarly, we all have parts to play in this particular drama that we're this lifetime. A podobne my máme v tomto našom živote nejakú úlohu v tej hre. We should try to play the part well. A my by sme sa mali snažiť túto úlohu hrať dobre. As the director requests. Ako nás ten režisér žiada. Mňa zaujal ten bod, že manželstvo je určené za účelom teda plodenia detí. A že keď je nejaké manželstvo, kde tie deti nie sú, že aké to má postavenie. She got impressed by that point when you said that the marriage is meant to produce the children, and if there is no child, ak nie je žiadne dieťa, tak čo? Že aké to má postavenie ten vzťah. And if there is no, if the couple has no child, what's the position of such marriage? From the material point of view, it's void. Z toho materiálneho hľadiska je prázdne. But there's another dimension, and that's spiritual. Ale potom je ešte iná dimenzia, a to je duchovná. So it may be even more beneficial for spiritual advancement. Ale môže to byť možno pre duchovný pokrok priaznivejšie. Sometimes we see that by Krishna's arrangement, husband and wife have no children, but then they have good opportunity for serving Krishna without any distractions. A niekedy to vidíme, stretávame sa s tým, že Krishnovým aranžmanom ten pár nemôže mať nejak deti, ale tí majú dobré možnosti na to, aby slúžili Krishnovi. So either way, if they get children by the grace of Krishna, then they raise them as devotees. If they don't get children, then they just do more service. A v obidvoch prípadoch, ak majú deti, tak ich vychovávajú ako oddaných, a ak nemajú, tak môžu robiť viac služby. In either case, a devotee makes spiritual advancement. A v obidvoch prípadoch oddaný robí pokrok. In Kali Yuga, there's a lot of times marriage doesn't produce children because of so many irregular things in society. So that may happen, but if they take it that this is Krishna's blessing in a disguise, then they won't be disturbed. A v Kali Yuge kvôli tým mnohým irreguláciám, ktoré sú v spoločnosti, hej, tak sa častokrát stáva, že ten pár nemá deti. A preto, keď sa to aj stane, tak môže to zobrať sa proste ako je to tak, hej, a môžu slúžiť Krishnovi. I would like to ask that when new ladies are coming or they are interested about Krishna consciousness, the first problem which they have that when they see that we are connected with Indian culture, that women are exploited and less so humiliated and all these things, and how to preach that in the beginning because they are not able to understand immediately what Srila Prabhupada told about less intelligence. Že keď nové
dámy prichádzajú do Krišna vedomia, tak prvý problém väčšinou, čo sa stretávame, že majú to, že nám spojujú s indickou kultúrou a že tam sú ženy proste podceňované a využívané a tieto veci a že ako je to na začiatku vysvetliť, že čo Prabhupada tým myslel v knižkách. You have to see that Kali Yuga is advancing. Takže my musíme vidieť, že Kali Yuga pokračuje. And as Kali Yuga advances, it becomes more difficult, in one sense, to teach people the principles of Krishna consciousness. A ako Kali Yuga pokračuje, tak je viac a viac ťažké učiť ľudí princípy vedomia Krishna. Because the whole society is just going more and more down into ignorance. Pretože celá spoločnosť viac a viac poklesáva do nevedomosti. Even in 40 years, 50 years, we can see so much degradation just keeps increasing. A za posledných dokonca aj 40-50 rokov vidíme tú degradáciu, ako stále sa zvyšuje. So we can see this as another degradation. A môžeme to brať ako, že toto je ďalšia degradácia. Such bad propaganda against the Veda culture. Takáto zlá propaganda proti vedskej kultúre. It's not just India, it's against any of the cultures where the women are supposed to be chaste and protected. A to nie je len proti indickej kultúre, ale proti akejkoľvek kultúre, kde od žien sa očakáva, že budú cnosné a že budú ochraňované. But in these type of Oriental cultures, there's no such thing as divorce. The women don't have to work. They take care of the children. They're getting married at a young age. That sounds like a pretty good program. Ale pretty good program? Yeah. Takže v týchto orientálnych krajinách neexistuje rozvod a ženy nemusia chodiť do práce a starajú sa o deti a vydávajú sa veľmi mladé, tak to znie ako dobrý program. She's getting married. She's assured of getting married at a young age. She'll have her husband for the rest of her life, no divorce. She'll have many children, and she doesn't have to work. Husband takes care of everything. This sounds like a good program. Takže ona sa vydá už ako mladá a nemusí sa báť, hej, že nebude mať manžela a má manžela na celý život, lebo neexistuje rozvod, hej, bude mať deti, hej, a bude sa len starať o ne, takže to znie ako veľmi dobrý program na život. But now everything's so upside down. We're saying no, that's bad. That's not good. Ale dneska je všetko tak prevrátené, že my hovoríme, nie, toto nie je dobre, to je zlé. So propaganda is so much in ignorance that yes, it makes it difficult to explain things in the proper way because people are so poorly trained. Takže tá propaganda je tak nevedomá, že takej nevedomosti, že je to veľmi ťažké proste ľuďom to vysvetľovať, lebo oni sú tak nešťastným spôsobom trénovaní. So they say with propaganda that the women are all exploited, but how is the woman exploited? She's protected by her father, protected by her husband. She has children. She's maintained throughout her life. She doesn't have to go to the welfare office to get money. She doesn't have to kill her babies. Why is that exploiting? She's being taken care of. Takže tá propaganda je, že ženy sú tam vykoristované, ale ako je proste vykoristovaná? Má ochranu otca, potom má ochranu manžela, má deti, nemusí chodiť do práce. She's not raped all the time. A nie je znásilňovaná. Now, Western society a big problem. Women get raped. V západnej spoločnosti je veľký problém, lebo ženy bývajú znásilňované. You don't find that in a Vedic culture. My toto nenájdeme vo vedskej kultúre. No raping. Žiadne znásilňovanie. So we like all these things. She aborts her children, she's getting raped, she has to go to the welfare, she has to work in the office.
We think this is natural. Takže my máme radi tie veci, že zabíjame deti, potraty robíme, znásilňujeme, chodíme, ženy musia chodiť si podporu pýtať. Pre nás je to ako prirodzené. It's just society has become so mad. Nunam pramata kurute vikarma yarindriya pritaya pranoti. They become totally mad after sense gratification. They don't have any clue of what's correct. Takže spoločnosť sa dneska úplne zbláznila kvôli tomu, ako, že si chce uspokojovať zmysly a nemá ani len štipku proste toho, že čo je správne a čo nie. Now you can't even open up, you can't even walk on the street or look at television or a newspaper without some very scantily dressed woman in a sexual mode. And the whole consciousness has become totally absorbed in sex life. Takže dneska sa nedá ani ísť po ulici a pozrieť sa niekde na televíziu alebo niečo, aby tam nebola nejaká proste menej oblečená mataji, žena. A lebo všetko je plne absorbované do sexuálneho života. She's not thinking that she's mataji. Nejaká žena. So this is even the animals are not so absorbed in sex. Dokonca ani zvieratá nie sú tak absorbované do sexu. Maybe only the pigeons. Možno len holuby. Pigeons don't think of anything but... So humans are like the pigeons now. Just all day long, all night long thinking of sex. A holuby tie sú neustále ponorené ako do sexu a preto ľudia majú radi holuby. So next life they become pigeons. Pigeons. No, penguins. Pigeons. Pigeons. Holub. Birds. So humans so sexually oriented, next life they become pigeons. Takže oni sú tak ľudia sexuálne orientovaní, že v ďalšom živote sa stanú holubmi. This total sex consciousness is ruining society. A toto úplné vedomie toho sexu úplne ruinuje spoločnosť. This whole idea is just destroying human society. A celá tá idea proste úplne ničí spoločnosť. In a spiritually advanced culture, sex is just it's just a minor thing. It's not the main everything. V duchovne orientovaných kultúrách sex je len taká vedľajšia vec, nie je to hlavná vec, nie je to všetko. But because we're becoming so atheistic, the only pleasure left is sex. Ale preto, že my sme sa stali tak ateistickými, tak jediná vec, čo ostala je tá radosť je sex. Because we're getting no pleasure from God at all, no pleasure from spiritual life. Pretože my nezískávame žiadnu radosť duchovného života. Finish God. If you get rid of God, then the only pleasure you have is sex. Keď sa vzdáme Boha, keď ho poprieme a nie je tu, tak už jediná radosť, čo nám ostane, je sex. Animal pleasure. Zvieracia radosť. So this is what's happening. The human society is going down and down, more and more animalistic. A to je to, čo sa deje. Ľudská spoločnosť sa stáva viac a viac zvieracou. So it's difficult to preach to animals. Tak je veľmi ťažké kázať zvieratám. So therefore a lot of prasadam and a lot of kirtan. Preto mnoho prasádam a kirtan. Philosophy is a little difficult when people become like animals. Filozofia je trošku problematická, keď ľudí sa stanú zvieratá. I wrote some articles on internet about Vedic marriages and Vedic culture, and I get some letters, and some ladies were so disturbed that I wrote about service attitude as wife. They were so disturbed that it is not possible that a woman should serve to the husband. This is such basic thing.
pretože som ako písala nejaké články na internete, čo sa týka vedskej svadby a vedskej kultúry a že dostala som pár listov od niektorých žien, že boli tak rozrušené z toho, že žena má služobnícky postoj ako k manželovi. And same thing, if a man says that I should accept a guru, then other men will complain. Why are you accepting another man as your master? Why should you be the servant? Že keď muž povie, že ja chcem prijať gurua, tak iní muži môžu tiež namietať, prečo ty chceš proste prijať gurua a slúžiť mu? Slúžiť druhému, že? Yes. Any other? I would like to ask one question. We are supposed to address women in our movement as Matajis, or to see them as a Matajis. But we also should see them as a Jivas. So, is it not so that we should see them as a Jivas first of all? Either a Jiva or a Mataji. Those two are okay. For me it's problem because... No, I'm saying, you can see them either as Jiva or Mataji. Nothing else. Takže ja som hovoril, že na výsklone my ženy sme učení vidieť ako matky alebo ako živy. A Maharaj hovorí, že buď ako matky alebo živy, že nič iné. Iba tieto dve veci. Môžem sa spýtať. V súvislosti tiež s kázaním, vlastne keď na to, že sa ma pýtajú často, že kážeme tu vo vedskej kultúre a čo sa týka tých rozvodov, oni mi povedia, že proste ale vás sa to tiež deje, vieš. Ale ja neviem, čo im mám na to ako odpovedať, že prečo nejak to obhájiť a niečo proste k tomu, čo by som mohla. She is asking when we preach about Vedic culture, we say that there is no divorce in this culture, but in our society is happening. It is happening. So how to explain this? Kali Yuga. Because we're influenced. Pretože sme ovplyvnení. Even now in India, practically no divorce. Dokonca aj teraz v Indii prakticky skoro neexistuje rozvod. Because they have the culture. Pretože majú kultúru. What kind of culture we got? A ako máme my kultúru? We're trying to become Krishna conscious, we're trying, but our conditioning keeps coming out. My sa snažíme proste prebrať túto kultúru, stať sa vedomými Krishnu, ale naše podmienenie nás stále drží proste dole. So we say that it's not supposed to be there, but not everyone can follow it. Takže my hovoríme, že nemalo by to byť, ale nie každý to dokáže nasledovať. In South Africa, I was there in the 1980, and there's 1 million Indians there. They were brought over 100 years before. V Južnej Afrike, ja som tam bol v roku 1980, tak je tam zhruba 1 milión Indov žije, ktorí tam prišli zhruba pred 100 rokov predtým. And I was told that in that 100 years there were no divorces amongst the Indians. A bolo mi povedané, že za tých 100 rokov tam neexistoval rozvod medzi tými Indami. But see, people like divorce now. Ale ľudia majú radi dneska rozvody. They think this is very progressive. A myslia si, že to je veľmi pokrokové. If I made a mistake, I married the wrong one, then I can get out. Ak proste zistíme, že sme urobili chybu a zobrali sme si nesprávneho partnera, tak môžem to zmeniť. So therefore it's not very popular if you speak against divorce, because they like it. Preto nie je veľmi populárne hovoriť proti rozvodom, lebo ľudia to majú radi. They like abortion. Oni majú radi potraty. They like all these things. Majú radi všetky. So this is Kali Yuga. To je Kali Yuga. It's very difficult. Veľmi ťažké. Therefore Lord Chaitanya said, Hare Nama eva kevalam. Kalo nasteva gatirenyata.
The chanting is the only way to purify this age. Preto pán Chaitanya hovorí, čentovanie je jediná vec, ktorá môže očistiť tento vek. Culture or no culture, at least if the chanting goes on, then we can become purified. Kultúra alebo nekultúra, pri najmenšom, ak čentovanie pokračuje, tak môžeme byť očistení. We had one program in television. It was titled "Sex Before Marriage," and we was discussing some group of people. And one old women, she said that we must have sex before marriage because you have to try this partner. If it is not good, you can change before marriage. It is. Yes. Takže mali sme televízny program a on sa volal, že sex pred manželstvom a tam bola jedna staršia žena, ktorá tvrdila, že musíme mať vlastne sexualitu pred manželstvom, aby sme si mohli vyskúšať partnera a potom prípadne vymeniť, keď... Because they think that marriage is only for sex. Pretože oni premýšľajú v tom rámci, že manželstvo je určené len za účelom sexu. They don't understand what marriage is meant for. Oni nechápu, čo je účelom manželstva. They think everything is for sex. A myslia si, že všetko je len pre sex. It's a totally perverted society. Je to úplne zvrátená spoločnosť. And we can only expect things to get worse. A môžeme len očakávať, že veci sa budú zhoršovať. Just getting worse and worse. Horšie a horšie to bude. But it doesn't mean just because everything's getting worse that we have to change our principles. Ale to tiež neznamená len preto, že všetko sa zhoršuje, že musíme zmeniť naše princípy. Prabhupada was not prepared to change his principles just to win over the Americans or the Westerners. Prabhupada on nebol nezamýšľal zmeniť princípy len preto, aby nejak si získal tých Američanov a Západňarov. If those who will take it, they take it. Otherwise, we don't compromise just to get some followers. Takže members. Tí, ktorí to príjmu, tak to príjmu. Ale nebudeme robiť kompromisy len za tým účelom, aby sme získali nejakých členov, následovníkov. Because our goal is not just to have many members, but it's to please Krishna and to be eligible to go back to Godhead. Pretože našim cieľom nie je mať iba mnoho členov, ale hlavne potešiť Krishnu a byť schopný ísť späť domov, späť Bohu. So the price may be a bit high, but it's worth it to get Krishna. Takže tá cena môže byť trošku vysoká, ale oplatí sa to, lebo môžeme získať Krishnu. Someone may complain, oh, this is too high a price, I can't pay this price. Niekto sa môže ponosovať, toto je príliš vysoká cena za to, ja to nemôžem zaplatiť. Krishna is worth that price. Ale Krishna je hodnotný takej ceny. And if you want to get Krishna, you have to pay the price. A ak chceme získať Krishnu, musíme zaplatiť tú cenu. Som sa chcel spýtať, že prečo sa teraz nerodia kšatriovia už takí ako vtedy, že by... Why in this age kshatriyas are not born as before? Well, the potential is there, but they're not getting trained. Takže tá potencia je tu, ale oni nie sú trénovaní. So later, if we establish Brahmins, then the Brahmins will pick out the Kshatriyas and then they'll train the Kshatriyas to be actually leaders, and then we can have a better society. V budúcnosti, keď my ozaj ustanovíme a vychováme brahmanov, tak oni môžu potom trénovať kšatriov, vybrať tých kšatriov a potom môžeme mať lídrov spoločnosti. There are people who have Kshatriya propensities, but they're not being properly trained. Sú ľudia, ktorí majú kšatrijské vlastnosti, ale nie sú správne trénovaní. You spoke about the nature about us, and but generally we don't know what is our nature. No? And
how we can know that we make progress, then we do not know what is our position and if we play that right part. No. Že otázka je, že my vo všeobecnosti nevieme, že čo je naša prírodzenosť. Ne? A ako potom teda môžeme vedieť, že robíme pokrok, keď nevieme, že či hráme ako tú správnu hru, alebo či sme správne umiestnení a tak. Well, because we've taken up spiritual life, therefore we're putting ourselves as servants of the spiritual master. Pretože my sme akceptovali duchovný život a seba sme umiestnili ako služobníkov duchovného učiteľa. And we're assisting him in spreading Krishna consciousness. A my mu asistujeme v rozširovaní vedomia Krishnu. That's the real identity. A to je tá skutočná identita. And it doesn't matter whether one is assisting as a woman or a man or a kshatriya or a vaishya, he's still assisting the mission of Sankirtan. A nezáleží na tom, či niekto asistuje ako muž alebo žena alebo vaishya alebo kshatriya. On napriek tomu proste asistuje v tom Sankirtane, šírení Sankirtane. Sometimes I may be cleaning the floor, sometimes I may be cooking the offering, sometimes I may be distributing the book. This is all part of devotional service. Niekedy môžem čistiť podlahu, niekedy variť, niekedy rozdať knižky. Sú všetko časti oddanej služby. Whatever is needed. Čokoľvek je potrebné, nutné. If I'm in the position of householder, then I have to take care of, part of my duty to spread the mission is to take care of the wife and the children that Krishna has given me charge of. Takže ak som ja napríklad hospodár, tak časťou tej mojej úlohy, misie je, že sa mám postarať o ženu a deti, hej, kde ma Krishna ako umiestnil ako ich vodca. In other words, we try to do as much service as we can possibly do with this body and mind. Inými slovami, že snažíme sa robiť toľko služby, ako len sme schopní, do tej miery, ako sme schopní s týmto telom a myslou. And generally because we have confidence in the advanced Vaishnavas, we ask them, how can I best serve? How can I assist? A vo všeobecnosti, pretože my máme dôveru v tých pokročilejších Vaishnavov, tak my sa ich pýtame, ako môžem asistovať, ako môžem slúžiť. And they'll look at you and say, well, let's see, can you do this? Can you do that? A oni sa na vás pozrú a no, uvidíme, môžeš robiť toto. Do you like to do this? Do you like to do that? A páči sa ti toto a hento? Right? Yesterday someone asked me, they said, I like working in Krishna's kitchen, but I don't like distributing books so much on Sankirtan. Is that alright? Ako včera sa ma niekto spýtal, že ja rád pracujem v kuchyni, ale nerád rozdávam vonku knižky. Je to v poriadku? He said, yes, that's fine. A áno, to je fajn. So, generally that's the way it goes. A leader, he likes to engage the assistants in what they like to do also. A vo všeobecnosti ono je to tak, že ten líder sa snaží zamestnať tých svojich podriadených, tých asistentov v tom, čo radi robia. What would you rather have, an enthusiastic person in the kitchen or unenthusiastic on Sankirtan? Takže čo by si radšej mal, entuziastickú osobu v kuchyni alebo sfrustrovanú na Sankirtane? As a leader, which would you prefer? Ako líder, čo by si uprednostnil? Entuziastickú osobu. Yeah, that's the point. So, any good leader will engage generally according to the nature. Každý dobrý líder zamestná tých asistentov podľa ich povahy. Okay. All right. Thank you very much. Srimad Bhagavatam ki jai. His Holiness Danavir Maharaj ki jai.